नमस्कार मु ज्योति प्रकाश शतपथी आपको स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल लाइफ लाइफ टीवी की दर्शक बंधु आमे माने पान को खूब शौकर सहित खाई था बनारस पान एवं भिन्न भिन्न प्रकार पान मुह लाल करने खाई था यह सत भी खाद्य खाई सारिया परे पान खाइबा खूब भल लगी था किंतु आमे केबे ध्यान दे ना पान चाष किपरि होई थाए। आमे आज आसी जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक रो कटिकटा पंचायतर हीरापुर ग्राम में पहुंचीचु। हीरापुर ग्राम पान चाष पूर्व जाजपुर अंचल निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि। मैं आज की बापक साप अंबलू सात पुरुष होगा आम फेर कर बाली माटी दोरसा रकम माटी से कर चलचु आ सहित पान चाषी अच्छा चलतु पान चाष संपर्क में चाषी सहित आलोचना करवा। आज्ञा नमस्कार, आपन को आम यूट्यूब चैनल लाइफ लाइफ टीवी की स्वागत। तेबे आपण आपनकर परिचय प्रदान करंतु। सुदर्शन दास, घर हीरापुर। आपनकर घर हीरापुर उमाकांत दास। पान चाष आपण केबे ठेर आरंभ कले? बापा जेजेबापा आरंभ करते तथापि आम 60-65 वर्ष है आरंभ कलुनी। सर आम कहे पान चाष माटी किपरि हेबा आवश्यक? दोरसा माटी बाली मिशा थी भल हम। पान चारा आपण केउठु आनथिले? नरसिंहपुर, कटक नरसिंहपुर आनथिनु सियाडू। केउ मासरे याकु रोपण करथिले? आषाढ़ मास। आषाढ़ रोपण करथिले नै? समुदाय केते चारा आपण रोपण करथिले एवं एथि पई आपणकु केते जमीर आवश्यकता पड़थिला? 2004 रे 2 गुंठ जमी रे रोपण करिया पड़थिला। चारा लगेबा ठारू आज पर्यंत गछर जत्न आपण किपरि नै छथि? गछ लगेनु आगे ताको हुड़ा करदमु, धुलिया माटी हुड़ा कर हुड़ा करिकी चारा सब ना तापरे खत आमर विष सार दिखाई से हुड़ा दिए गोला माटी ये है तापरे चारा पोताला। चारा पोताला पर आमर अलिया कुटा घोड़ा हम, घोड़ा हो पानी दिया हम। 22 दिन पर से कुटा खोल कुटा खोला पर जो गजा बसी थी फिर ता मूल धूलिया माटी होगी दिज्व। पीड़िया सोर्स पीड़िया दिहब, धूलिया माटी दिज्व, दिखाई से पानी दिहब, पानी दिखाई छड़ा होपर धर फुटे फुटे हो गले आमर जो पाखुड़ी इंकड़ अच्छी इंकड़ देकी से बंधा तापर 15 दिन 20 दिन थरे नेखा से धूलिया माटी ता मूल को सब दिज्व। आ दिहलापर पीड़िया सोर्स पीड़िया भी दिखाई माटी दिज्व। आ सी बढ़ला तापर ता से बेला मासक मास माटी दिया होतबो आ से तार बढ़ी चलो आमर चाल पाख हो गले फिर से खसा हम। खसा हो मुड़ा हो फिर ता मूल माटी दिज्व। आपणकर यही पान बरजरे आपण केते टंका विनियोग करछन्ती? मोर 2 गुंठ उपर मैक्सिमम 55-60 हजार खर्च हो। जगह समान करने कतिरू बिहन सार मजूरी बाँस एमती नहीं कि 55-60 हजार भर खर्च हो। 2 गुंठ जमी पाखापाखि 60,000 टका खर्च हो। गोटे पान गछरू अन्य पान गछ दूरता केते हेबा आवश्यक एवं
ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦୂରତା 5 ଇଞ୍ଚ ତାର 5-6 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ସେପଟ ଧର ସେ ଧାଡ଼ି କି ଏ ଧାଡ଼ି 1.5 ଫୁଟ ତାର ରହିବ, ବାଟ ରହିବ। ହୁଡ଼ା ଏ ହୁଡ଼ାକୁ ସେ ହୁଡ଼ା। ଆଉ ଚାରା ରୋପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ରୋପଣ ଆମେ କରିମୁ ନା ଯେଉଁ ଲଗାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେପରି ଲଗାଯାଏ। ଚାରା ଆସିଲା, ଚାରା ଆମର ବିଶୋଧନ ଯେଉଁ ବିଷ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ବୁଡ଼ା ହେଇକି ରହିବ। ବୁଡ଼ା ହେଇକି ରହିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବ, ଉଞ୍ଚା ହିଡ଼ ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ପୋତାଯାଏ। 1 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ କେତୋଟି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଆୟ କରାଯାଇପାରିବ? 1 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ 1000 ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତା ଭିତରେ ବର୍ଷକୁ ଆୟ ହେବ ଏଇଟା 40 ରୁ 50 ହଜାର ଭିତରେ ହେବ। ଆଉ ପାନକୁ ଆପଣ କିପରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ପାନ ଆମେ ହାଟ ବଜାରକୁ ନେଇକି ବିକୁଛୁ, ଆଉ ଖିଲପାନ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଦେଉଛୁ। ତା ଭିତରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନାହିଁ, ତଥାପି ଟାର୍ଗେଟ 700 ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ 1000 ପାନ 1000କୁ 700। ପାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ? ନା, ତାଲିମ ନିଆହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାପା ସାତ ଅମଳରୁ ଚାଷ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ, ପାନ ଚାଷ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଲାଭଦାୟକ? ଲାଭ ଚାଷରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏ ଚାଷ ହେଲା କ'ଣ, ଧର 2 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ପୋତି ଦେଲେ ଥରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ରୋପଣ କରିଦେଲେ 10 ବର୍ଷ ସେଇଟା ରହିଲା, ସେଇଟା ଏକ ଲାଭ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ, ଯାହା ଖଟିବୁ ଆଉ ଆଣିବୁ ତା ଦେହରେ, ତା ଭିତରେ ଫେର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଏତିକିଟା ଲାଭ। ଆଉ କ'ଣ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଉପରେ ଅମଳ ଚାଲିଥିବ ସେଇଭଳିଆ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାନ ଗଛକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କିପରି କରିଥାନ୍ତି? ପାନ ଗଛକୁ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବି ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ, ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାରିଆ ରୋଗ ଧରେ, ନଟା ଅଙ୍ଗାରିଆ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଏ। এই ରୋଗ ଧରେ, ଆମେ ବିଷ ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଣିକି କହିକି ବିଷ ମାରୁ, ସେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ପାନ ଗଛରେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଏ ଦେଶୀ ଚାରାରେ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆଟା ମେନ୍, ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ସେ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ମାଟି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଚତୁର୍ମାସିଆରେ 2 ଥର ଖଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ 28-28 ଗ୍ରୋମର। ତାପରେ ଗୋବର, କଞ୍ଚା ଗୋବର ଦିଆଯାଏ। ଲୋକେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଧାନ ବିରି ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଗୋପାଳନ ଚାଷ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହନ୍ତି ତ? ହଁ, ଆମେ ପାନ ଚାଷ କରୁ, ବି ଧାନ ବି ଚାଷ କରୁ, ଗୋରୁ ବି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଚାଷ ବି ହୁଏ। ଆଉ କାହାର କେମିତି ବି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ବି କରୁ। ଆମେ ଆଜିକି ବାପକ ସାପ ଅମ୍ବଳରୁ 7 ପୁରୁଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଫେରେ କରି ଆସୁଛୁ ସେଇଥିରେ। ବାଲି ମାଟି, ଦୋରସା ରକମ ମାଟି, ସେଇଥିରେ ଆମେ କରିକି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତ? ହଁ, ଉପଯୁକ୍ତ। ବା ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟିଟା ପାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ କେଲୁଆ ଟାଇପ୍ର ମାଟିଟା ବି ପାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି ସିଏ ଅଲଗା ମାଟି ହେବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ପାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ତାଲିମ ଦେବୁନି କାହିଁକି? ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ କରିଆସୁଛୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଲିମ ଦେଇଦେବୁ। ମେନ୍ ତ ଆମ ପରଠୁ ଏ ଚାଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ଆମ ପିଲାମାନେ କାଦୁଅ ଚାଷ, ଇଏ ମାଟି ପେଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ସିଏ ଟୋଟାଲ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ପଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମୂଲ ନାଗୁଛନ୍ତି ପଦା ବିଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଷ ଉପରେ ସେ ଆଉ ଆସିବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଆସି ଶିଖିବେ କେମିତି? ଆସିଲେ ସିନା କ୍ଷେତ ଉପରକୁ ଆମେ ଧର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଦେବୁ। ପାନ ଗଛରେ ପାଣି ଆପଣ କିପରି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ପାଣି ଆମର ଅଛି, ବାମ୍ପି ଭଳିଆ ଅଛି, ନହେଲେ ବୋରିଂ ଅଛି। ଆଉ ବୋରିଂରୁ ମଟର ଲଗେଇ ଆମେ କଞ୍ଜିମର ହେଇକି ମଟର ଲଗେଇକି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଦେଉଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଦିଆଯାଏ ଖରା ଦିନେ 2 ଦିନରେ ଥରେ ଦିଆଯାଏ, ଶୀତ ଦିନରେ 8 ଦିନେ ଥରେ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ଲଗେଇ ରଖିଲେ ଦିଆଯାଏ ନା, ଖରା ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ 8 ଦିନେ, 5 ଦିନେ, 6 ଦିନେ ଏଭଳିଆ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଶେଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଆମର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କ'ଣ, ଏଇ ଚାଷରେ ତ ଆମର ଛୁଆଟି ବେଳୁ 50, 55, 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟରେ ଆମେ ସେତିକି ଚଲେଇଛୁ,
जदि गवर्नमेंट इयरु किछि सरकारी इयरु आमर किछि आउ अधिका साहाय्य मिलता आमे ताकु भी आउ बढ़ई पारंतु आउ सी थरे मिलीला आमे सेतिक जा करछु ता आगुरु आमर जा थिला आउ आमे सेटा ये करछु जदि आउ किछि मिलता आमे आउ सेही इयरे आम जीवन ये कर दियंतु आउ दर्शक बंधु आपण जदि पान चाष करने इच्छा प्रकाश करुँच तेबे आपण आपणकर ई जगार आड्रेसटा टिके कहबे। जगह है हीरापुर हीरापुर कटिगटा पंचायत दशरथपुर ब्लॉक जाजपुर आ ठीक अच्छे आपणकर फोन नंबर टी कहतु 9776773355। दर्शक बंधु आपड़ जदि पान चाष करने इच्छा प्रकाश करुँच तेबे चाषी फोन नंबर मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु चाषी जोगाजोग नंबर नहीं चाषी सहित जोगाजोग करें एवं पान चाष संपर्क में अधिक किसी जानीपर। धन्यवाद नमस्कार।